Waki! Smile, Pugi! Pugi ba? Smile, Pugi! Ito, saan? Pugi! Wait, wait! Nakalalang sito. Nakalalang parcel lang. 4, 3, 1. Asti kay Kuya. Oy, Dr. Jose Rizal. Waki, waki. Grabe no ba, no? Dritso agad, kagad eh. Sige na, Jen. Kim na, Kim. Nay, kagwapo. Ang sado. Babes. Ako. Oh, nay, dali, parents. Parents. Dali, lain. Kamuti. Kanan ka naman, kanan. Ha? Kanan, picturean. Pero paano ka na yung mga with parents as group graduate? Eh, pagtapit. Day. Dito ba sila samsam? Sila samsam. Next month. Next. Yay! At sa grade 7, nagbinuotan na. O, kakap. Hoy! Kuan! Dili anay ti dali. Kanasad mo. Ha ha ha.